Humble Business News. Ginalauman nga magalapod ang kabugusan. O na ginalauman nga magalabod ang kabugusan nga utang sang Pilipinas sa 21.48 trillion pesos sa katapusan sang tuig 2027 base man sa mga dokumento sang budget kag expenditures and sources of financing. Mas mataas ini sang ginabanta nga level sang utang nga 19.76 trillion pesos para man sa subong nga tuig. Kaupod sang mahinay nga pag-uswag sa ekonomiya nga 2.3% sa unang katunga sang 2026 ang debt to GDP ratio sang pusod nagsaka man sa 66% sang gross domestic product o kon GDP. Ini ang pinakamataas nga level sa sulod sang 22 ka tuig o kon halin sa naglabot sa 71.6% sang 2004. Samtang ginabulubanta naman nga maglabot sa 3.304 trillion pesos ang kabugusan nga utang sa national government sa masunod nga tuig. Sa sining nga kantidad, 2.389 trillion pesos ang kuhaon sa domestic sources kag 914.982 billion pesos sa foreign sources. Ang domestic borrowing plan naman naglakip sa 2.329 trillion pesos halin sa fixed rent treasury bonds kag 60 billion pesos halin naman sa treasury bills.